आम ख्रीष्टीय समाज रे एक बहु चर्चित एवं लोकप्रिय प्रसंग होउछि जे वर्तमान आम्भमानकर मंडली रे प्रेरित माने अछंती कि अपोस्टल माने अछंती कि बाइबल रे जो प्रेरित माने थिले जो अपोस्टल एवं प्रोफेट माने थिले वर्तमान रो समय रे वर्तमान रो मंडली रे सही प्रकार प्रेरित माने अछंती कि आम ख्रीष्टीय समाज रे दुईटी दलर लोक माने अछंती। गोटिए दलर लोक माने विश्वास करंती जे वर्तमान रो समय रे आउ कोनोसी प्रेरित माने नाहांती एवं द्वितीय दलर लोक माने एपरि विश्वास करंती जे वर्तमान रो समय रे मध्य मंडली रे प्रेरित माने अछंती। देयर आर अपोस्टल्स इन द चर्च। मॉडर्न डे अपोस्टल माने मध्य अछंती। जदि आम्भे माने चिंता करिबा दिन को दिन प्रतिदिन एपोस्टल माने प्रेरित माने से माने बाहरु अछंती। आम माने टीवी रे देखिबा किबा कोनोसी सभा समिति रे अनेक लोक माने अछंती। से माने सेमानकर नामर पूर्व रे से माने एपोस्टल अमुक समुक बोली प्रेरित अमुक समुक बोली सेमानकर नाम आगरे लिखि से माने सेवा कार्य चलाई अछंती। आजिर प्रसंग अनुसार बाइबल रे जो प्रेरित माने थिले जो एपोस्टल माने थिले कोन वर्तमान समय रे एही मॉडर्न डे रे आधुनिक समय रे सही प्रकार प्रेरित माने भाववादी माने अछंती कि आमे माने जदि देखिबा एफिसियो 4 पर्वर 11 पदरे सेठारे यीशु ख्रीष्ट से मंडलीर निष्ठा निमंते एवं मंडलीर आत्मिक अभिवृद्धि निमंते भिन्न भिन्न पदगुड़िक से दान करुछंती। सेठारे लेखा जाए से अर्थात यीशु ख्रीष्ट कहा कहा को प्रेरित बा अपोस्टल कहा कहा को भाववादी प्रोफेट कहा कहा को सुसमाचार प्रचारक इवांजेलिस्ट पुणी कहा कहा को पालक और शिक्षक पास्टर एंड टीचर रूपे नियुक्त करी दान करी अछंती। यीशु ख्रीष्ट मंडलीर सेवा कार्य निमंते निष्ठा निमंते एही सब पदगुड़िक दान करी अछंती। आजिर एही वीडियो रे आम्भे माने एपोस्टल बा प्रेरित पद विषय आलोचना करिबा। एपोस्टल शब्दटी एक ग्रीक शब्द एपोस्टोलोस रो आसी अछि। एपोस्टोलोस रो अर्थ होछि वन हु इज सेंट आउट बा ए मेसेंजर बा ए डेलीगेट। प्रेरित शब्दर अर्थ होछि जणे जे कि प्रेरण करा जाई अछंती आउ जनको द्वारा किंबा जणे दूत बा जणे प्रतिनिधि। प्रेरित शब्दर अर्थ होछि जणे व्यक्ति जे कि यीशु ख्रीष्टंकर सुसमाचारर से समाचार सुनाइबा निमंते से प्रेरित होई अछंती। से दूत स्वरूपे प्रतिनिधि स्वरूपे से प्रेरित होई अछंती। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल रे ए प्रेरित शब्द दुई गोटी श्रेणीर लोक मानक निमंते व्यवहृत होई अछि। नंबर 1 प्रथम श्रेणीर लोक मानक निमंते से माने होउछंती यीशु ख्रीष्टंकर 12 जन शिष्य बा 12 जन प्रेरित एवं पाउल। एही 13 जनक निमंते प्रेरित शब्द बा एपोस्टल शब्दर व्यवहार निर्दिष्ट भावे स्वतंत्र भावे करा जाई अछि एवं एही प्रथम श्रेणीर लोक माननकु प्रेरित माननकु एही 13 जनकु ऑफिस ऑफ द एपोस्टल बोली कहा जाए किंबा कैपिटल ए एपोस्टल बोली कहि थांती। एमाने एथिपाई स्वतंत्र एवं निर्दिष्ट अटंती जे परिशेष रे नूतन सृष्टि रे जेतेबेले समस्ते स्वर्ग को जिवे सही समय रे द्वादश सिंहासन रे 12 जन यीशु ख्रीष्टंकर प्रेरित शिष्य माने से माने 12 गोटी सिंहासन रे बसी इस्राएल रो 12 गोष्ठी को शासन करिवे। यह यीशु ख्रीष्ट स्पेसिफिकली एही 12 जन प्रेरित मानक निमंते प्रतिज्ञा करी अछंती। अर्थात एमाने होछंती प्रथम श्रेणीर प्रेरित माने ऑफिस ऑफ द एपोस्टल। एमाने स्वतंत्र एवं निर्दिष्ट अटंती। द्वितीय श्रेणीर लोक मानंको जो मानंको मध्य प्रेरित बोली कहा जाई अछि से माने एही प्रथम श्रेणीर जो 13 जन प्रेरित अछंती से मानंको ठारू अलगा अटंती। से मानंको स्वरूप समान से मानंको सदृश नुहंती एवं ए माने परमेश्वरंकर किछि किछि विशेष सेवा कार्य निमंते एमाने प्रेरित होइथिले एवं ए मानंको मध्य द्वितीय श्रेणीर जो लोक मानंको प्रेरित बोली संबोधन करा जाई अछि। सेमानंको मध्यरु केतेक हेले बर्नब्बा आंदरोनिक और जुनिया तीतोस एपाफ्रोदित यीशुंकर भाई
जाकोब, सिलवान और तिमोथी इत्यादि एमानंकु किछि किछि निर्दिष्ट सेवा कार्य निमंते मूल प्रेरित बा प्रथम श्रेणीर प्रेरित मानक द्वारा किंबा परमेश्वरंकर द्वारा किछि किछि निर्दिष्ट सेवा कार्य करिबा निमंते एमानकु प्रेरण करा जाई थिला। वर्तमान से मुख्य प्रश्न होछि आजिर समय रे एही मॉडर्न जुगरे एही आधुनिक जुगरे से बाइबल जो प्रेरित माने थिले से निर्दिष्ट एवं स्वतंत्र प्रेरित माने थिले से मानक सदृश एपोस्टल माने प्रेरित माने वर्तमान अछंती कि आर देयर मॉडर्न डे एपोस्टल्स आर देयर एपोस्टल्स टुडे। एही प्रश्नर उत्तर जानिबा पूर्व प्रथमे आमे माने देखिबा जे बाइबल रे जो 13 जन निर्दिष्ट प्रेरित द ऑफिस ऑफ द एपोस्टल ए मानकर योग्यता कौन थिला, से मानकु प्रेरित काहीकि करा जाई थिला, अर्थात से माने काहीकि एपोस्टल भाबे प्रेरित भाबे मनोनीत होइथिले, से मानकर क्वालिफिकेशंस योग्यता कौन थिला, से मानकु केउ केउ मापदंड रे क्राइटेरिया रे से मानकु प्रेरित पद प्रेरित जो क्षमता दिया जाई थिला। जने लोकंकु प्रेरित हेबाकु हेले एपोस्टल हेबाकु हेले प्रथम योग्यता सेही लोकंकु जीशु ख्रीष्ट व्यक्तिगत भावे से मनोनीत करी नियुक्त करूथिले किंबा जीशु ख्रीष्टंकर जो 12 जन प्रेरित माने से माने परस्पर सहमत रे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर उपस्थिति रे अर्थात ताहांकटारे प्रार्थनार सह से माने प्रेरित मनोनीत करूथिले। आम्भे माने जदि देखिबा लूक 6 पर्वर 13 पद सेठारे लिखा जाए से अर्थात जीशु अपना शिष्य मानंकु पाखकु डाकी सेमानंको मध्यरु 12 जनंकु मनोनीत कले से मानंकु प्रेरित नाम मध्य देले। एठारे आम्भे माने देखि पारुछु जे समस्त शिष्य मानंको मध्यरु केवल स्वतंत्र भावे 12 जन शिष्यंकु जीशु ख्रीष्ट प्रेरित पद बा प्रेरित क्षमता देई सेमानंकु से मनोनीत कले सेमानंकु नियुक्त करिथिले, अर्थात समस्त शिष्य प्रेरित नथिले। एवं एही 12 जन प्रेरित मानक मध्यरु इस्कारियत जिहुदा जे कि जीशु ख्रीष्टंको शत्रु मानक हस्तरे समर्पण करिथिले से निजर प्रेरित पद से हराइथिले। प्रेरित पद ताहांकर पतित होइथिला एवं ताहांको स्थान रे 12 नंबर स्थान रे जो 11 जन प्रेरित थिले से माने जीशु ख्रीष्टंको ठारे प्रार्थनार सहित से माने आउ एक प्रेरित से माने मनोनयन करिथिले एवं 2 जन व्यक्ति थिले जोसेफ और मथ्यू। एही 2 जनक मध्यरु मथ्यू को 11 जन प्रेरित से माने प्रार्थनार सह गुली बांटो द्वारा तांको इस्कारियत जिहुदांको स्थान रे 12 नंबर प्रेरित रूपे मनोनीत करिथिले। एवं मोर प्रिय माने प्रेरित पाउलोंको मध्य जेतेबेले से दामास्कस नगर आड़को जाउथिले सेही समय रे रास्ता रे जीशु ख्रीष्ट तांको दर्शन दे तांको मध्य से मनोनीत करिथिले। गालातिय 1 पर्वर 1 पदरे पाउलो लेखंती मु पाउलो जणे प्रेरित मनुष्य ठारो नुहे कि मनुष्य द्वारा नुहे किंतु जीशु ख्रीष्टंको द्वारा एवं जेउ पिता ईश्वर ताहांको मृत मानक मध्यरु उठाइले ताहांको द्वारा। एठारे से कहंती से अनेक थर एहाको कन्फर्म मध्य करी अछंती जे से ईश्वरंको द्वारा जीशु ख्रीष्टंको द्वारा प्रेरित बोली मनोनीत होइथिले नियुक्ति पाइथिले। अतएव जनको प्रेरित हेबाकु हेले से जीशु ख्रीष्टंको द्वारा व्यक्तिगत भावे मनोनीत हेबाकु पड़ुथिला किंबा जीशु ख्रीष्टंकर जो 12 जन प्रेरित थिले से मानंको द्वारा से लोकर मनोनीत हेबाकु पड़ुथिला। जदि आज केही प्रेरित पद पाइबाकु चाहुछंती एपोस्टल पद पाइबाकु चाहुछंती ताहेले से जीशु ख्रीष्टंको द्वारा व्यक्तिगत भावे मनोनीत हेबाकु पड़िबो। जनकु प्रेरित हेबाकु हेले द्वितीय योग्यता से प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पुनरुत्थानर चाक्षुष साक्षी बा आई विटनेस हेबाकु पड़ुथिला एवं यह एक बाध्यतामूलक योग्यता थिला। जेतेबेले इस्कारियत जिहुदांको स्थान रे मथ्यू को बछागला मथ्यू को मनोनीत करागला। मथ्यू एवं जोसेफ बोली 2 जन व्यक्ति थिले एवं सेमानक विषय से प्रेरित 1 पर्वर 22 पदरे जेपरि लिखा जाए एही बड़का जो शिष्य माने 11 जन प्रेरित से माने एक योग्यता विषय से माने देखिथिले से माने खोजुथिले जे
ଯିଏ ବି ପ୍ରେରିତ ହେବ ସେମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଚାକ୍ଷୁଷ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ମାପଦଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ମଥ୍ୟୁଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ, ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣକୁ ପ୍ରେରିତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାପଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଆଇ ୱିଟନେସ୍ ଚାକ୍ଷୁଷ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଅତଏବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଜଣକୁ ପ୍ରେରିତ ହେବାକୁ ହେଲେ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଚାକ୍ଷୁଷ ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଆପୋଷ୍ଟଲ ବା ଯଦି ପ୍ରେରିତ ବୋଲି ମନେ କରୁଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରେରିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ, ସେହି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ବା ତୃତୀୟ ମାପଦଣ୍ଡ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଯୋଗ୍ୟତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ପଦ ପାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିହ୍ନ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଥିଲା। ଆମେମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ କୋରିନ୍ଥୀୟ 12 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସମସ୍ତ ଚିହ୍ନ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ପୁଣି ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେରିତଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱରୂପ ସେହିସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ସାଧିତ ହୋଇଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରେରିତମାନେ ସେମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିହୁଦୀ ପୁଣି ବିଜାତିମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ କେବଳ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ କନଫର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ ତୁରନ୍ତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯିହୁଦୀମାନେ ପୁଣି ବିଜାତିମାନେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବା ସୁସମାଚାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଏପରି କୁହନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଦ୍ୱାରା ବିଜାତିମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାବହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟରେ ଓ କର୍ମରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନାନା ଚିହ୍ନ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଯାହା ଯାହା ସାଧନ କରି ନାହାନ୍ତି ଏପରି କୌଣସି ବିଷୟ କହିବାକୁ ସାହସ କରିବି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେ କନଫର୍ମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଜାତିମାନେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ତାହାଙ୍କର ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମନୋନୀତ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରେରିତ ଥିଲେ। ଏହି ତିନି ଗୋଟି ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରେରିତ ପଦ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଏମାନଙ୍କଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଡିଭାଇନ୍ ଅଥରିଟି ଥିଲା, ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କ୍ଷମତା ଥିଲା। ସେମାନେ ସେ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରକାଶନକୁ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରେଭେଲେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍ ଯାହାକି ସେମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଲେଖିକି ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଯାହାକି ନୂତନ ନିୟମର ଏହି ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ଆମ୍ଭେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିପାରୁଅଛୁ। ସେମାନେ ଏହି ଡିଭାଇନ୍ ଅଥରିଟି ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତେଣୁକରି ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ ନୂତନ ନିୟମର ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 3 ପର୍ବର 16 ପଦରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଏ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱାସିତ ଅଟେ। ଆଉ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଏହି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀର ଭିତ୍ତିମୂଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସତ୍ୟବାକ୍ୟ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱାସ ମତ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ଆତ୍ମିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ଏହି ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସ ମତ ଗୁଡ଼ିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ
ହୋଇଅଛି। ଏଫିସିଓ 2 ପର୍ବର 20 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରେରିତ ଓ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତିମୂଳ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଅଛ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ସେଥିର କୋଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସାର୍ବଜନିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୃହ ବା ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରେରିତ ଓ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଶିକ୍ଷା, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ବିଶ୍ୱାସ ମତ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର, ତାହା ଉପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଅଛୁ। ଏହା ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଉପରେ ଆମମାନେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଅଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ସେହି କୋଣର ସେଥିର କୋଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର ଅଟନ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏହି ଭିତ୍ତିମୂଳ କେବଳ ଥରେ ହିଁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଅଛି, ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଉ ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଭିତ୍ତିମୂଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକାଶନ ଶୁଣି ଯେଉଁ ବାଇବଲ ଲେଖିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଏକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବାଇବଲ ଅଛି, ତହିଁ ଉପରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗୃହ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି। ଅତଏବ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହିସବୁ ଥିଲା ଜଣକୁ ପ୍ରେରିତ ହେବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକି ସେମାନେ କରିଯାଇଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରେରିତମାନେ ଅଛନ୍ତି କି, ଏପୋଷ୍ଟଲମାନେ ଅଛନ୍ତି କି? ଆଜିର ସେବକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରେରିତ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ବା ଏପୋଷ୍ଟଲ ବୋଲି ନିଜ ନାମ ଆଗରେ ଲେଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ପ୍ରେରିତ ପଦ ବା ପ୍ରେରିତ କ୍ଷମତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏହିସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଯାହା ସବୁ ମାପଦଣ୍ଡ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିଗଲୁ, ପୁଣି ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିଗଲୁ ଯେ ସେମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଶରୀରକୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିସବୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଯଦି ସେମାନେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେରିତ ଅଟନ୍ତି। ବାଇବେଲରେ ଯେଉଁ ଏପୋଷ୍ଟଲମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ଏପୋଷ୍ଟଲ ଅଟନ୍ତି, ନହେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରେରିତ ନୁହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ସେବକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନାମ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେରିତ ବା ଏପୋଷ୍ଟଲ ବୋଲି ଲେଖୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏହି ବାଇବେଲ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରେରିତ ପଦ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି କି? କେବେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାହା କେବଳ ସେହି ସମୟ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ଲିମିଟେଡ଼ ଥିଲା। ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଣେ ବାଇବେଲ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରେରିତ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଯେଉଁ 13 ଜଣ 12 ଜଣ ପ୍ରେରିତ ପୁଣି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ, ଏହି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏପୋଷ୍ଟଲ ବା ଗିଫ୍ଟ ଅଫ୍ ଏପୋଷ୍ଟଲ୍ସ ଯାହା ଥିଲା, ସେହି ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଭଳି କେହି ମଧ୍ୟ ଏପୋଷ୍ଟଲ ଆଜି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେର୍ ଆର୍ ନୋ ଏପୋଷ୍ଟଲ୍ସ ଟୁଡେ। କିନ୍ତୁ ଅପର ପକ୍ଷରେ ବ୍ରଡ୍ ସେନ୍ସରେ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏକ ସାଧାରଣ ସେନ୍ସରେ ଜେନେରାଲ ସେନ୍ସରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ଏପୋଷ୍ଟଲ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମେସେଞ୍ଜର, ଗୋଟିଏ ଦୂତ ବା ସୁସମାଚାରକୁ ନେଇକି ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଏହି ଜେନେରାଲ ସେନ୍ସରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଏପୋଷ୍ଟଲ ଅଟନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ, ସେହି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାରକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଅଛୁ। ଜେନେରାଲ ସେନ୍ସରେ ୱି ଅଲ୍ ଆର୍ ୱାନ୍ ଏପୋଷ୍ଟଲ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ସୁସମାଚାରର ବାର୍ତ୍ତାବହକର ଯେଉଁ ପ୍ରେରିତିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ନୂତନ ନିୟମର ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏପୋଷ୍ଟଲ, ସେହି ପ୍ରେରିତ କ୍ଷମତା ପାଇଥିବା ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଏପୋଷ୍ଟଲ ଶବ୍ଦର ଆଉ ଏକ ଇକ୍ୟୁଭେଲେଣ୍ଟ ଲାଟିନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ମିଶନେରୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶଗୁଡ଼ିକକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ
एमिति लोक मानकर से माने संधान पाई थांती जो माने केबे मध्य जीशु ख्रीष्टंकर नाम ही शुणी न थाउछंती से माननको ठारे जाई से माने सुसमाचार प्रचार करी से माननको जीशु ख्रीष्टंकर वार्ता सुनाई सेठारे से माने मंडली मध्य स्थापन करू अछंती अर्थात एही सेवा निमंते समस्ते प्रेरित अटंती एवं मिशनरी माने से माने स्वतंत्र भावे बोझर सहित सुसमाचार को नहीं मिशनरी कार्य करी थाउ अछंती अर्थात स्ट्रिक्ट सेंस रे देखिबा को गले वर्तमान से बाइबल रो जो प्रेरित मानकर क्षमता पद एवं सेवा कार्य थिला तद्रूप वर्तमान कोनोसी प्रेरित नाहांती एवं गोटे साधारण चिंतनर सहित आमे माने जदि देखिबा ताहले प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी से माने गोटे गोटे मेसेंजर बा दूत अटंती जीशु ख्रीष्टंकर सुसमाचारर वार्तावाहक अटंती एवं अनेके अछंती वर्तमान जो माने कि मिशनरी भावे कार्य करंती भिन्न भिन्न अंचल को जाई से माने मंडली स्थापन करी थांती एथिपाई से माने आह्वान प्राप्त होई अछंती एही जो सब वर्तमान रो प्रेरितिक सेवा कार्य यह आम्भे माने अर्थात जो माने मिशनरी भावे कार्य करूछंती से माने निज नाम पूर्वर एपोस्टल बा प्रेरित टाइटल न लिखिक मध्य से माने करि परिबे निजको एपोस्टल बा प्रेरित बोली एड्रेस करिवार कोनोसी आवश्यक नाही एवं आम्भे माने जहा देखि गलु वर्तमान समय रे ए मॉडर्न डे रे बाइबल रे जो प्रेरित बा एपोस्टल्स माने थिले से मानंको भली कोनोसी प्रेरित बा एपोस्टल्स नाहांती एवं ताहा केबे मध्य संभव नुहे प्रभु आपण मानंको एही आलोचना द्वारा आशीर्वाद करंतु आमेन।